Laila, ano na? Tayo. Bye-bye. One, two, three, smile. Smile kayo, smile. One, two, three, smile. Hoy, balik ka doon! Lapit kayo! Love kayo! Ayan, para mag-tawa. One, two, three. Ayan, look mo! One, two, picture! Wow! Wow! Say walis. One, two, three. More. One, two, three. Dito kayo, gitna. Dito. Lapit pa. Lapit. Yan. Ayan, ha. Yan. Parang ang ganda-ganda naman. Mag-hug kayo naman para naman kayo magkakagaling. One, two, three. More. Smile, sabi. Smile. Smile. Say walis. One, two, three. Okay. Picture. Picture. Abi. Abi, babe. 1, 2, 3. Say walis.
Say walis. Kakayan lang para nawala yung picture na ya! Upo ka na! Upo doon kay ate! Ate, baka madulas na naman yan dyan. Ako dan! 2, 3. Anak ni Fatima! Say walis. Oh, next. Plan nyo next. Tara, dito tayo. May ano, White House. Baka masira yun dyan. Sab! Sab! Kita ikaw! Huwag na ako ikaw dyan. O, 1. Sab, ayos mo. 1, 2, 3. Walis! Grabe naman yun. Ito na yan. Pangalawa na yan. Paano yan? Paano natin yan? Ang gagawin dyan?